Dobar dan, ovo je Dobar Golden dan. Circle Online. Danas imam vrlo specijalnog gosta koji se zove Amel Salihbašić i koji je autor jedne prelijepe knjige. Ćao, Dobar Amel, dan. kako si? Dobro, kako si ti? Super, ja i Amel smo se upoznali u 2017. Kada sam ja na Bjelašnici u jednom hotelu vidjela ovu knjigu i apsolutno sam se iznenadila, ili vidjela sam jednostavno ovu, englesku verziju tada i iznenadila sam se, nego sam već tada dosta pričala u moje Češke republike o Bosne i Hercegovine i prezentirala ovu destinaciju i često meni falila neka lijepa publikacija koju bi mogla pokazati kad pričam o toj lijepoj zemlji. I onda sam tada razmišljala da bi napisala jednu knjigu o toj zemlji i onda sam našla Amelovu knjigu i vidjela sam da ne trebam više ništa pisati, da sve je ovdje lijepo napisano i naslikano i da jednostavno jedino što trebam napraviti je knjigu prevoditi. Onda sam kontaktirala Amela. Amel već tada imao knjigu izdanu na puno jezika, to će nama sad sve objasniti. I ja sam ga zamolila da li bismo mogli izdati češku knjigu. Amel je tada rekao da više ne želi investirati i sam izdati, tako da ja sam našla investora. Naš investor je Vlado Kludajk, koji je ovdje na slici i taj je nama pomogao realizirati ovaj projekat, da knjiga je izdana i na češkom jeziku i sad je Vlado jedan distributor za Češku republiku. Ja sam u Hrvatskoj gdje sam otvorila turističku agenciju i vrlo je meni drago da smo se opet mogli čuti sa Amelom i da ćemo vama malo predstaviti Amela Salihbašića i njegovu odličnu knjigu. Amela, reci nama nešto malo o tebi. Tvoja priča je veoma zanimljiva, nego si što se tiče profesije malo u nekoj drugoj priči, međutim si stvarno odveo veoma profesionalni rad na ovoj knjizi. Tako da reci nama kako je ovo počelo, taj projekat sa knjigom. Pa ovaj projekat je počeo prije jedno 10 godina, iskreno rečeno slučajno. Dosta sam putovao po svijetu i po Bosni i Hercegovini, pravio dosta fotografija i tako prije 10 godina se rodila ideja da se od tih fotografija koji se imaju, da se napravi jedna knjižica, da se predstave sve, kao kažem, ljepote Bosne i Hercegovine. U principu ja se bavim jednim drugim poslom, obradom baza podataka, znači informatikom, tako da je sve bilo malo, kao kažem, za mene novo, ali ipak sam želio da predstavim sve predjele Bosne i Hercegovine, da pokažem šta se sve može raditi, šta se sve može posjetiti, gdje se sve može uživati. Tako da ideja je bila da se predstave regioni u kojima se može provesti, kao kažem, jedan dan, raznovrstan dan i da on ostane u sjećanju. Tako da je knjiga i dobila onda naziv 30 nezaboravnih dana, jer ima 30 poglavlja i svako poglavlje opisuje jedan region gdje se može provesti jedan lijepi dan odmora. Da, ja mislim stvarno kad čovjek otvori knjigu, onda se vidi da ju složio čovjek koji ima vrlo dobro tehničko mišljenje. Jednostavno, Bosna i Hercegovina je, ja mislim, za turistu još stalno nekako vrlo teško shvatiti različite regione koje su nekako i podijeljene i skupo u nekom istom trenutku. Međutim, knjiga stvarno nudi jednu veoma zanimljivu koncepciju. Znači, ovdje je karta i na toj karti se vidi brojevi do 30, kako je sad Amel opisao, i sa tim brojevom jednostavno najdete taj dijel. I sad postoji neke knjige o Bosni i Hercegovini, recimo na češkom ili engleskom jeziku koje ja znam. Međutim, to su komercionalne vodiče koji imaju malo neki drugi džir. Šta je zanimljivo na ovoj knjizi? Jer ja sam ju našla na početku 2017. godine i mi smo ju do kraja godine izdali. Nego ja sam mislila kad sam ju otvorila da jednostavno tamo nije puno tekstova i da to će vrlo brzo se prevoditi. Međutim, ti tekstove su stvarno tako pune faktičkih informacija da moram reći da to je bio i dosta težak posao, ali za čovjeka koji čita, koji se sprema za put, stvarno meni je već
strašno puno ljudi potvrdilo da jednostavno uzeli knjigu na put, nisu imali neke velike planove, nisu trebali googlati, jednostavno su stvarno obišli veliki dijel Bosne i Hercegovine i veoma zadovoljni. Amele, na kojima jezikama je knjiga izdana do sada? Pa ja sam počeo ovim poslom znači odlasno prije 10 godina i na početku napravio sam jednu knjigu koja se zvala 17 nezaboravnih dana u Bosni i Hercegovini. Ona je bila štampana na engleskom i bosanskom jeziku. Imala je tvrde korice i bila je malo većeg izdanja. I to je bilo 2011. godine. Knjiga je, kao kažem, našla posebno, kao kažem, važnije kod ljudi koji se bave turizmom u Bosni i Hercegovini, turističkih radnika i jednostavno bili su zadovoljni da imaju takvu jednu knjigu, tako da je knjiga prošla i na sajmovima po, kao kažem, u Kini, po Evropi i mnogim zemljama i jednostavno vidio sam da taj rad se isplati i da jednostavno ideja i koncept koji se, kao kažem, iza stoji ove knjige je uspješan i da jednostavno ljudi koji dobiju knjigu, koji jednostavno vide dosta u njoj i jednostavno obraduju se da imaju takvu jednu informaciju. Tako da sam sljedeće 2013. godine knjigu povećao i odmah sam je preveo na više jezika. Bila je na engleskom, njemačkom, turskom i bosanskom jeziku. 2 godine nakon toga je došla italijanska verzija, a 2017. i češka verzija. Tako da je knjiga sada ukupno na 6 jezika prevedena. Odlično. A jel razmišljaš sad, imaš neke planove oko knjiga, jel spremaš još nešto novo? Pa, u principu uvijek postoji želja da se knjiga doradi, dopuni. Mislim da ću, ako se čim ukaže prilika, pokušati nešto da uradim na tom planu, da obnovim neke fotografije, da dodam par novih destinacija i, kao kažem, ako uspijem uhvatiti vremena, nadam se da ću uspjeti u sljedeće 2-3 godine, kao kažem, napraviti jedno novo izdanje. Da. Ja mogu potvrditi to što si rekao, nego sam često vodila kroz Bosnu i Hercegovinu ne samo moje ture, ali i ture za klasičke turističke agencije. I mogu reći da sam stvarno ju koristila na putu ko neku osnovnu strukturu koju vodič treba i onda čovjek može naći još neke svoje male priče, ali jednostavno stvarno taj tekst koji je tamo je nekako dovoljni i za ovu profesnu struku. Dobro, Amele, šta su neke tvoje najomiljenije mjesta u Bosni i Hercegovine? Šta bi ti preporučio sad možda ljudima koji gledaju ovo video? Neke, recimo, malo tajne mjesta koje nisu toliko popularne, ali nudi stvarno nešto baš zanimljivo za turistu. Ja se obično, kao kažem, krećem između Sarajeva i Mostara i obično su ta dva mjesta, kao kažem, mjesta odakle pravim izlete i idem okolo. Sigurno je Mostar jedno od, kao kažem, omiljenih mjesta u kojem boravim i jednostavno iz Mostara se može, kao kažem, cijela Hercegovina obići od, kao kažem, Trebinja na istoku do, kao kažem, Livna na zapadu. Tako da, u principu, obično budem u Mostaru i onda pravim jednodnevne izlete, kao kažem, odem na primjer, biciklistička tura na platovu Podveleža iznad Mostara do Stoca, do, kao kažem, Međugorja, Kutovog blata. To su sve, kao kažem, jedni poludnevni izleti koji se, kao kažem, mogu lijepo napraviti. Kajak na rijeci, Trebešnici. Mislim, stvarno ima dosta stvari koje se mogu uraditi, a da, kao kažem, da se provede dan u prirodi i da bude, kao kažem, zanimljivo. Ono što je, kao kažem, meni strašno lijepo je planinarenje u Bosni i Hercegovini, kao kažem, popeti se na Prenj, Bjelašnicu, Frsnicu, ali to su opet neke stvari koje, kao kažem, treba raditi organizovano, ne ići sam, pošto
planine, nažalost, nisu toliko pristupačne, a i staze bolje da ići sa vodičem, da se, kao kažem, ne bi slučajno zagubili, a i planine su, kao kažem, neprevidljive, vrijeme se može promijeniti, tako da je bolje ići s nekim iskusnim, nisu baš ture za, kao kažem, da se ide sam. Da. Ja sam ovdje u Makarske član planinarskog društva Veliko Brdo i naše društvo je spremilo izlet sad na Prokoško jezero i na ti ture tamo u okolini. Možeš li možda malo popričati o Fojnici i tamo o tom dijelu? Pa Fojnica je jedno veoma, kao kažem, zanimljivo mjesto, u principu malo i zanimljivo mjesto. Poznato je, kao kažem, po samostanu, franjevačkom samostanu, u kojem se čuvaju dosta, kao kažem, interesantni kao kažem, objekti ili predmeti koji su vezani za istoriju Bosne i Hercegovine i koji, kao kažem, govore o životu u Bosni i Hercegovini. Tu je, kao kažem, pisani dokument kojim se odobrava rad samostana i franjevaca u Bosni i Hercegovini za vrijeme Otomanskog carstva. Fojnica isto tako, kao kažem, bila, tu je bio i rudnik zlata koji se, kao kažem, do Drugog svjetskog rata koristio. Iznad Fojnice je, kao kažem, prelijepo Prokoško jezero sa prelijepom planinom Vrancom koja nudi veoma lijepe šetnje, izlete. Pored Prokoškog jezera je tako i jedan selo, nazovem tako naselje, koje se koriste od stočara za ljeta, za boravak, tako da se tu uvijek može, kao kažem, pojesti svjež sir, kajmak, domaća kuhinja, tako da svako ko dođe gore ostane oduševljen i dobro se osjećao. Da. Ono što je veoma zanimljivo za Fojnicu isto, kao kažem, okolo se može naći dosta ovih peći u kojima se pravi drveni ugalj od drva, tako da je to isto jedno veoma zanimljivo stvar, pošto se, kao kažem, to više ne može, kao kažem, vidjeti okolo. Tako da. A pita od krompira na Prokoškom jezeru je nešto što neću nikad zaboraviti, nego ti krompire koje rastu tamo gore su jednostavno apsolutno nevjerovatne. I meni je to jedno od najboljih mjesta gdje sam bila i nadam se da ću mene pustiti u Bosnu i Hercegovinu, nego nažalost za češke državljane su još granice zatvorene, tako da se nadam da se to uskoro promijeni i da ću opet i ja moći doći do Bosne i Hercegovine. Pa, svi se nadamo da će se situacija uskoro poboljšati, da će se, kao kažem, moći putovati kao što se to nekada radilo. Ameli, ti živiš u Beču, jesi sad trenutno u Beču? Da, trenutno sam u Beču. Kako tvoja knjiga uspjela u Austriji i na njemačkom području? Pa, kao kažem, ja sam, kao kažem, nemam velike ambicije, tako da sam zadovoljan sa svakom prodatom knjigom. Izdanje na njemačkom jeziku je, kao kažem, došao sam do 4. izdanja na ove knjige na njemačkom jeziku, tako da potražnje neke ima. Kao kažem, imam isto, kao kažem, jednu distribuciju preko jedne velike kuće, tako da u principu prodaja je omogućena. Knjiga se može naći u svim većim knjižarama ili poručiti preko svih online portala, tako da je knjiga tu. Ove godine je malo situacija drugačija, tako da nije baš, kao kažem, sjajno, ali nadam se da će, kao kažem, uskoro biti opet bolje. A oprosti, 4. izdanje, koliko to otprilike znači prodanih knjiga na njemačkom jeziku? Pa svako izdanje, ne znam sad tačno, ali recimo oko 5000 komada, kao kažem, otprilike. A imaš li neku brojku za sve prodate knjige na svima jezicima, otprilike, koliko bi moglo biti prodati knjiga, sve skupo? Pa, možda duplo više od toga, otprilike. Oko 10.000, jel? Da, nekako. Mislim, ima tu još da se prodaje, tako da nije to sve prodato, ali bit će. Svaka čast. Hvala tebi, Amele. Želim tebi veoma puno uspjeha
u osobnom životu, da ste sretni i zdravi sa porodicom i ovoj knjizi isto želim puno uspjeha i ko zna, možda i ova češka će doći nekad i do drugog izdanje. Za sad smo negdje, mislim, na pola prodaja ovog izdanje, tako da nadam se da ćemo se i uskoro vidjeti, možda i u Bosni i Hercegovini, a možda i ovdje na hrvatskoj obali. Hvala ti puno i sve najbolje. Hvala i tebi se najbolje, sigurno ćemo se vidjeti nekad ovo ljeto. Hvala.